magkaandang buhay. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag agsapa, kada kayo amin na po nga dumdungag, tinayto nga programa tayo sapay kumadda kayo itinasyat nga kasasaad, tatangal daw iti Biyernes. Pitsa 8 na bulan na Agosto taon 2025. Maabig, magayaga, masayaksak, ya kabwasanad balang sinansakay, ya pinablin dumuringal. Programan Orly in the morning. Kay bayo so amigo yo, your one and Orly. Jad technical side ka Edwin Inong. Sana walang ka Edwin, sana. Ipanalangin na lang natin, sana. Hindi tayo pumalpak sa ating mga equipment. Naimbag agsapa, kada kayo amin na po. Pitsa 8 na bulan na Agosto taon 2025. Agaw na Biyernes, atagay lalamat. So, danom natan mas atagay ng karuman. 1.05 karuman natan 1.09 meters. Una tagaitan ada alas 7:49. So sakay simbatan niya high tide, and then anggad kinya anggad Lunes o Martes.
Natanya agaw nagawa so motorcade. Ditan ad ikapudatan at Divinesia Highway aya in line with celebration na 100 years centennial anniversary na Region 1 Medical Center. Nagawa mo so misa ditan at R1 MC yaaya dauluan ng Arsobispo Sok Villegas. So panggaway misa ditan at Region 1 Medical Center Nathan yaagaw. Ulitin tayo libre so pa-check up, libre so konsultasyon, libre iraratay tambal. Maya-maya klasin na tambal ditan ya iterdatan ad Region 1 Medical Center. Pero aliwan basta-basta sumikero ditan. Ana pandakini na sararamay resita. Nontura ratay resita yo. Algbet na yari araya at iterlan iterta baka walay mangalagtan yag tumot manaya tumaron itan sayang labat na perdi itan. Numan bilang ang kapoy awit yo ya resita yo at mangiter iray tambal ditan wala ray doktor ditan ya si karaso prescribe ya si kayo nakaukulan nyo'y unyan tambal. Lautla tamayama iraramay kabiyangan na saramay maintenance ya tambal ditan losartan, amlodipine, metformin para saratay high blood, para ukok, dakal ditan at R1 MC. Nya sambot yun niyang pangkanaw-nawa legan niya watan sa kisimbatan niya pangi terda na sararatan niya serbisyo alapulantid man sallasos taon tula sallasos taon tulatan sa Region 1 Medical Center gimaputan bilang Pangasinan Provincial Hospital. And congratulations mat at kabiyangan na City State Bank. Pangidaulo ng manager Sayik Sinting 28 years anniversary na City State Bank. Narumog ditan at Macador Building. Ditan at Barangay 2 and 3 tan Barangay 4. O sakop laya na Barangay 4 ditay Macador Building kasi boundary tutan amay kalsada Galban Street. So 28 years anniversary na City State Bank. Congratulations. And watan so marakep a serbisyo ipapakurang na City State Bank. Happy anniversary at R1 MC tan City State Bank. So motorcade at oras na alas 9 kabwasan. Malapod ta na Divinesia Highway, Unliber at Arellano, from Arellano to A.B. Fernandez Avenue, diretso ditan at Poblacion Weste, ya umpaway lamat at Divinesia Highway, ya diretso sulatan ang gaman at Bindok. Watanbat so pan-assiste na saray kabiyangan na Public Order and Safety Office tan saray kapulisan dyan syudad tayon Dagupan.
15 minutos kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Jada arum ni raya impormasyon na balita sayan na programa tayo. Ulatini sararayay public service tayo saya na programa en san tayo ulla saray manunaan iran issues komentaryos aray kontrobersyal tan sensational iran issues dan tayo na malaknaban niya komentaryos pakaasulan na aral aliwan panderal. Pakalaan na impormasyon, aliwan na konsumisyon, tan alta presyon. Mapalasapas lang tampulilay text message na anini tapiano araya at naidan tayo na saratay malaknaban ni Radtan ya impormasyon na balita iraratay irireklamo yo pero mahitertini na saray marakap iran impormasyon na balita di Tanad Balay na Kalasyaw. Search for the most outstanding youth of Kalasyaw is now open. In celebration na sa Buwan ng Kabataan 2025 sa Municipality of Kalasyaw through the Local Youth Development Office in partnership with the SK Federation, proudly launches the 2025 Patak Awards. Patak Awards, parangal sa aktibong tagumpay at ambag ng kabataang Kalasyawinyo. Kabataang Kalasyaw, lakas ng bayan, pag-asa ng kinabukasan atan so tima na abitla ya programa. Pan-search at to recognize and honor the exceptional contributions na saray Kalasyawinyos the various fields of community development. Kanyan nagimapula so nominations malapulat Agosto 4 yanggad Agosto 11. Niyari kayo man submit online or through the Kalasyaw Youth Development Office, SK Federation Office. Agyuya dapat na-miss ya oportunidad na-recognize kayo as one of Kalasyaw most outstanding youth. Nilira sayan parangal sa aktibong tagumpay at ambag ng kabataang Kalasyawinyo ditan Abitlan Municipalidad. Dadauluan ng Mayor Patrick Agustin Karamat. Yaidan na sararatay untalan recognition iraratay effort na saraya kalanguran na tating gagimiran. Marakapitan na makapan-inspire saraya kalanguran ya talagang dapat tayo nagawon iraraya ya pag-asa ng bayan aliwan problema ng bayan akin ya magmamaliwlaran problema iraraya na kabataan lapod karakal
suna na involve ya manuusar na sa illegal ya droga. Dakil at ate gagimira nai-involve ya manuusar na satay illegal ya droga. Aside at saratan ay tatawag untiran na teenage pregnancy. Antuni, untan iran na problema at kabataan. Araya nana involvement at saratay krimen. Either si kara victim o si kara perpetrators. No nanunutan tayo amay embalikas ng Palbayani Jose Rizal. Sa ikwanto kabataan ang pag-asa ng bayan. Youth is the hope of the fatherland, pero ang tinagagawa natin mostly kung kulangula sa inana involved at sararatay krimen aray kalanguran. Wala rin yan klase na programa na encourage iraratay kalanguran ya araya at ma-involve at saraya iran nation na building activities or projects ya dakil irarata na tate gagimira untala ya nagawaan ni ya pakatulong ya na-recognize tanaidan na kagalangan irarata niya exceptional contributions na saraya ugugaw at various fields of community development. Agtayo na andian na pag-asa, wala ni. Wala ni tan at ate gagimira pag-asa tayo at panamaglay na sararaya ya ugugaw natan ya si karadapat na-develop pangkaabigan aliwan problema ng bayan. Kaunong at samay kwantay lanti dakdakal umpapaway police report tan arum niratan either biktima o dino si kara mismo involved sa raratay krimen irarayan na kabataan. Nalululong sa droga. Pabata ng pabata tati gagimira. 12 anyos nilang bungat. Malukunla. Okay, speaking of the sayang kabataan, nagawalalamot sa eleksyon. Either ayan taon at bulan na Disyembre or napospon itan at unsublay ya taon. No mambilang na pirmaan la ng Presidente Bongbong Marcos iman sa panukala o dinubil malapod Kongreso tan Senado ya extension of term na saray incumbent iran barangay officials at sarayan kaplusan. No agtutan na pirmaan, baka natuloy untalan na barangay tan SK elections at sayan na taon. Pero nananang tayo at singa ipapalapag la walali pasingayo na Comelec Chairman Garcia yano Agosto 12 at posibleng pirmaan la ng Presidente Marcos untalan extension at extension of term of office na saray incumbent SK and barangay officials. Antayo balbalag supundo na sangguniang kabataan. Pero umpapaway ya 40% o mas masuluknit satan at nagagastos lambangat iraratan at saray sports development program. Ang gapulatay arom yan nanunutan na sarayay iskay
ya programa o proyekto ya aliwalabat lan basketball tournament. Balbalag sunagagastos ditan at saratay basketball tournament or volleyball tournament for that matter. Ang kaputala so arom ya nayarin na programa, inisyatibo ya ipakurang na sangguni ang kabataan except ada saratay sports development program. Balbalag halos kanon la supundo at pambayar na referee. Rekabyangan na officiating na table na bitlang galaw, pamerienda, tan arum nira. Ya araya at na kini tawagan tayo sa na perwisyo mat iray arum matutuo at panagkaraw contributions or solicitations, I mean, at para sararatay uniform na kada team at abitlan palaro o pagalaw. Singa yan tilabatlan inter colors basketball tournament at barangay no pigaran team itan at ati gagimiran man sulisit. Swerte labatlan walay man sponsor tang na si katutay manager da adabit lan team o wala lamot sulaban ada interbarangay kasumpar na intercolor interbarangay wadtan iran na manlalaslasan ad larangan na sarayay basketball at ati gagimiraya diman na didispose na gagastos ang kakabalag iyapundo ada satay basketball lambengat pampaliga, liga at ating agagimira. Referee lambengat ay balbalag la si ibabayar muditan. Ang kaputala sunanunutan na sararayang kabataan ya marakep ya proyekto tan programa aside ada sarata sports development program. Ya balbalag supundon gagastusan ada satan. Ya marakelmet ada sararatan at ati gagimira at kasumpalan na saratay galaw o dino kaplusan ni na galaw mampupunitian manggugulura. Marakep so gagamtantutan so sports development program yan nayari kan makapan produce malay na train mo ya magmaliw iraratan ya atleta yan nayarin si katuya so laban da sare national competition yang gad nasabito ad Olympic itan at ating agagimira basta labat disiplinado sa abitlan atleta. Pero mas marakel yan nagagawgawa at gastos ng samay watan sa development at talento na sarayan kalanguran o dino ugugaw. Kasumpal na galaw, inuman, habang manggagalaw mansisigarilyo. Kasi gagamtantutan, purpose tutan sa sports development program at naiwas iraraya sa gugaw at sararatay bisyo yajara mang concentrate at sports. Pero duma halagan niya watan niya manggagalaw ira nababalang sa sportsmanship tan kamaradiri tati gagimira lapud pustaan painitan manrarambul mo't lamlamang ira ditan da basketballan. Nanunang nang yularatan da social media si kayurang kabataan nababantayan yularatan. Mampupulitian ira da basketball court. Lapulantid araratay pustaan da satay galaw. Ya pati referee at ati gagimira at naiimbulbud satan di babagan game fixing. Tan walara at ati gagimiray napapaboran, di ba? Untanlay,
Ang gapula halos sumakaw mangawat na sa may pagkatalo to. Aliwalaran ni sports at satan niya awaton mo, aksipon mo so untalan ing katalom tanayarin kimapoy ka depensa, kimapoy ka danto kamalan klasen estratehiya awaton mo. Pero ande, no wala na talo, takaiba dami referee. Amis na kaya kaiba mimit, gimpixing o amala hanggang nagawalay gulo at ating gagimira. Aside sa satan, championship game, lega niya walay nagawan awarding ceremony kasumpalan na bitlan torneo, waman ira basketball court, watan ira plaza, kada lamisaan maniinuman. Maniinuman iraratan no awarding ceremony sila. Di ba? Yun napapansintan. So, adipit iraramay purpose ya gagamtan tayo ada sararatan ya sports activities. Ya ditan balbalag supundo ya gagastusan halos nalimas so budget na sangguni ang kabataan at untan labatlan na pagalaw. Ang kaputala so arom ya proyekto ya nanunutan aside ada sararatan niya pagalaw ya masyadon magastos, maluho. Atan, dapat nangnangan tayo ada sakay ya untaliman kandidato ya mangipresenta na sarili to no antura bilbilang su programa ya gawo ento no sikato so napalaran niya unyurong ya mangidaulo na saray kabataan. Ang sakit nid saya, araya suwa kabataan at masakbay ira ya na-i-involve ed politika. Masakbay ira ya na-i-involve ed politika, na-i-influensyan ira na sarayay public official or elected official. Jat sararatan niya sangguni ang kabataan, mampilimot ira may tawagan tayo sa federation jad sa kaya balay no pigaran na barangay itan, pigaran SK kagawad itan o SK chairman iraratan man butos ira na sara may presidente da ya mangirepresenta at sikara at sangguni ang bayan or sangguni ang panglungsod bilang ex officio member na sangguni ang bayan, sangguni ang panglungsod o sangguni ang panlalawigan. Pero ditan nilang bungat ada satay panamili no para sumanupag kasi ya magmalaw ya chairman dararatan ya representanti da napupolitika lara. Ditan lara na i-involve at politika pinablimiran dumringel ya na defeat iraraman su purpose noble purpose dapan na create tayo na saya sa abitlan sangguni ang kabataan ya magmaliw kumon ya future leader na bansa tayo iraraya singa sikatutan su training ground pero ditan labalot at ate gagimira na uumpisaan niya na sasamalan irarayan kalanguran at larangan na politika. Talapod agdala na ibutos. Agda na ibutos. Sugabay da ya leader da ya sikati mangidaulod sikara lapulantid walay manyubra malapo ad say mayor, gobernador, kapitan. Ang ganawatan aso matalisiw ya dapat ya representante na sarayan ugugaw lapod aga kaalyado at politika aliwan si kato sunapili. Di ba? Kidnapon dara, iyamut dara, ipaway dalabat lara no eleksyon la, babayaran dararatan, kukurapon dara, masakbay ni
saratan niya moral fiber na sararaya kabataan na dudural iraratan at unyang klasin panamulitika. Yadakelmet at sararatan ya nabubutusan agdamet nagagawaan so trabaho dara niya. Tawalare arom yaman presidente na Bitlan SK manuurong da Manila supay representante to si tatay to o si nanay to agawalatan. Dagagawatan. Ya amay elected SK chairman at anggapudya manuurong ad Manila supay mangire-representan si kato si inato o sino si amato. Pero may babagak marakep itan ya training ground ya naumpisaan tayo da sararaya ya naibangat irad husto ya walna tan na aral naibangat iran usto ed pamalakad na gobyerno ya araya sumagmaliw ya future leader tayo na ani pero noon tan labalat ya asamalan iran tampol ed satay politika sayang lambengat kabaluyan. Kanyan walara sumangi propurpuni ya abolition latan. Sabit lan sangguni ang kabataan na pulantid dumatan sa nanay sa pagmamaliwan dara niya. Pero ag tayo dapat na uputan, ag tayo dapat na andian na saratay pag-asa, ya talagang araya su magmaliw ya future pag-asa ng bayan. Kanyan ayang gagawin ya programa natin ditan da balay na Kalasyaw ya si Katuya su mangiter na untalan inspirasyon da sarayan na kabataan mamotivate at ati gagimira ya na improve irarata skills tan talents darara niya ya na develop iraratan at ating gagimira arayang klase na programa ay search for the most outstanding youth of Kalasyaw. Dapat unyan amin kumun dapat ya klase na programa at amin ay kabataan. Ya na-recognize iraratay exceptional contributions na sarayan na kabataan at various fields of community development. Yan na usar dararatan ya talento na sarayan na kalanguran. Aliwan na uusar da politika, aliwan na natural sa future lapod sararatay bisyo, pinablimiran dumarengan. Babasaan ko sa report malapod Regional Police Regional Office, malapod Provincial Police Office, dakdakal sunana erel at satay illegal drugs. Ya araya mantaon na 15 mantaon na 15 patagay latan pinablimiran dumarengan. Wala man su panukala o dinobil ng Senator Robin Padilla ya ileksab su edad o taon na sarayan na kaugugaw ya na involve da satay krimen araya su kabataan ay na-involve da saratay krimen acting with discernment. Acting with discernment at ati gagimir kasi ay juvenile system tayo at
18 years below at exempted or wala nire ang titawag tayo saraya para sarate criminal liabilities da, even though they acted with discernment, aga tanton na kiniraraya na dusa yan na ikulong na proprotektan ira na sa tayloy at ate gagimira. Pero natan gabay ng Senador Revilla ng Senador Ruben Padilla ya aya ilaksab su edad tutan kabaluyan from 18 iya mula at 15 years old below. Akin, tananunong nang to, ada saratay statistics, ada saratay records, wala rata na tatigag mira miracle so na i-involve ada sararatay krimen, either si karaso victim o si karaso suspect, kabataan. Walamat so impapasaran local ordinances or national law at sararatan for their protection. Laut-laut sa atin tatawagan tayon curfew hours. Curfew hours. Bali-bali, marakep, ya gagamtan itan, marakep yali itan para na proteksyonan iray kalanguran. Pero, amay kalangula, how beautiful our laws are, pero no angga po, lack of enforcement. Angga po'y implementasyon at sararatan, useless iraratan yaloy. Diba, antay babaga at satay curfew hours, malapula at alas 11 or alas 12 na labi, hanggang alas 4 na palbangon, angga pula dapat iraratay ugugaw, kalanguran, teenagers, ya wadtaniran man liliber-liber, man tatambay, man iinuman, at karkarsada o wala nira at paway. Yang gapurat abong, ya dapat kumon, nang samay mo unarang panaon, alas 6 nilabat yang aram, no, say manok, at imapunla, at samay kulungan to, Ilocano aja apo, no ti manok, at imapunan ni jay, pagbalayan na, dapat dagiti ubing da jemot unag ti balayan. Higabay to ni baga, no, sararamay, manok, at watalad sararamay kulungan da o abong da sari ugugaw dapat watamutla at kaabungan ya no katutot na alas 6 at wala latay tatawagan tayon angelus time walalay orasyon, di ba? Atan asal-sali tayutan ya na-experience tayutan ng kalanguran tayo. Lautlan, untutot lamay sirina at watangkan na manaakar, mampapasada, o antuman sugagawan mo, wala kang trabaho, nutimutot lang sirina at oras na alas 6 na labi, untutunda ka tamandadasal ka. Kasumpalantutan, mga 1 minute mo't labat. Kasumpalantutan, okay la. At least, akapandasal ka la, kasik kalay guidance na Holy Spirit ya kumun sip ka ya unsem putadabong anto kamaladtan pero natan ang gapulatan ang gapulatay angelus time ang gapulatay angelus prayer ya nagagaw-gawa not even the flag ceremony no wala rin man flag ceremony dapat untunda ka pero ang gapo ang gapo tatay gagimira tuloy mabalasaba si luluganan niya makadisturbo sa atin nagagawan flag ceremony or angelus time for that matter. Dakulya tate gagimira yan nababalang iran na makaluma, makadaan iran na moral values tayo ang gapula at sararatay kabataan natan nansaman undalan ka or walay nasabat mo yamas masiken at matakken ng saysika mangigagalang ka, di ba? Labi nana, labi mama, labit si kayo namin. Natan ang kapulatan at saray kabataan. Aya dapat
siingkal kay tila lamet, ipawil tayon, ipamutek-tek at saray kalanguran. Yan noon sasabi kayo, at wala rin na sasabiuran, totoo, kabat yumantan, andi, mangigalang kayo. Mangigalang kayo. O, no, dyan mo, tadkin, wala mo't nira, so, ugugaw ya, no, sasabi mo't ira, mampipinsiw ira. Mampipinsiw ira, idol yad ating daot sa araratay, aramira matatak kaniran totoo, mampipinsiw ira. Respeto, respeto ta na tating gagimira, pinablimiran dumiringel. Agtayo kasi na ipawiliman, ya moral virtues and values na sararamay kanununuan tayo, ya aratan at na-experience ya timot, ya atang gagawon timot nim practice at abong. No man bilang, labid si kayo namin. Natan si kabataan ang gapo. Haglara mangital-talot. Di ba? At ano walad say ateng itan eh. Anong nangyo ramay ken, napapansin nyo? Say kaong. Say kaong, no, undadalantang kay iba tura ramay anak to. Iaakay tura. Ninasulaan to. At untutumbok kira. Uman, singa aliling tutan, jad ateng at ate gagimira. Wala rin unsumlang, okay. Pero aliwan na untalan maugos ya walna. Pero wala rin arumbalot, ya angga po may anggad inlusadan ugaw angga po may GMRC da. Aliwaya good manners and right conduct lambungan no gayangan aya malapod ina good mother and right children. Kanyan dakel iraramay sa iwal na da ugali da at aliwuliwa. Lautla marakal iraratan nanang ninyo at saray opisyalis at gobyerno. Di ba? Pero Los Vinos. Walay tupot jay. Akin kuno say bulak no una akar at akatuwag. Aha. Tuta na tupot jumutoy. Akin say bulak at no una akar akatuwag. Sa iba kudsatan niya tupot yo. Nababaingan imay bulak. Tasay nanay to babuy. Ni man. 49 minutos. Kasumpalan na alas 6. Eda kabwasan. Bakit nakayuko? Akin at akatuwag subulok. Malasubat tayo tatay gagibira. Nababaingan. Sutil kayon talaga naman Ken. Pero marakot mo dyan. So, ibabagayo ta joke or limit lante. So, papawayan tayo ada saya na programa tayo. Aliwan masyadong seryoso basta pakaasulan na aral. Aliwan panderal pakalaan na inspirasyon. Aliwan konsumisyon tan alta presyon. Makakalot si amigon Roger de la Cruz, ang matabang agila. Sa kwento mo siya ay ng Marshall, pulos na galaw, man si sigarilyo iray player. Si katumalang ti ibabagag na-defeat may purpose na sa tayo programan na sports development. Physically fit dapat. Pero ang pinagagawa ay sa ikuanan Jerry Lara, maung ni manaya may bulok ta ambaing. Jerry walay sing nauoing-oing ngud sa tana.
Sa ikwanan na Benedict Dumayas. Tama yan, idol. Dami ng mga bata ngayon na wala ng galang ng dahil sa cellphone. Antayo ayay cellphone na duarang klase tan, marakapitan, yan nagamit mo at saratay dugan komunikasyon, nagamit mo at pan-research sa laut-lat adakilanatan, iray nanangning tayo at panamaglay na sararatay teknolohiya, pero no gamitin mutan ya aliwa. Actually, aya at sakya tatay gagimira at saray tatawagan tayon graven image. I-consider tayo yung graven image sa tatay gagimira used by the devil. No aliwa sa pangusaran mo satan. Sa ikwanan na Ma'am Jinky Alagadan, ang ugali ng anak ay nagre-reflect sa magulang. Kwanto? Meron din yan. Yung nga sinasabi ko, GMRC, Good Mother and Right Children. Nung nakamulyo, so gabay tayong punto, walad si kayutan. May salamat ak. Ara may matalisyo lang bangat ang may makakakumul at sararatan. Pero wala matirara may makakakumul di tanaglabat man ririak. ...53 minutos or pituran na minutos antes. Ya manala 7 ada kabuasan. Sige, dakilara may apalabas kun na kangaranan niya, una-unaan niya ng chat. Nanunutang ko, balot si Ben Jovi, si Manong Ben Jovi, Ben Jovillanos, si Buds Vidal, pati Rama Arom, si Roberto Nimir Amuman. Robert Aguado, si John Kalimlim, Gigi Gamboa, si Yong Regidor, si Ros Doria. Condolence kwanto the family de la Cruz. Paalala ko kay retired principal paalam kay ate ko, retired principal Madam Celia Posadas de la Cruz. Rest in peace, kuanan Ros Doria. Okay, kondolensa. Papakabat to jay si retired principal Madam Cecilia Posadas de la Cruz ed Andilad Bilay, kuanan Ros Doria. Jackson Lapos, si Rain Velasco, Rafael Acosta, si Jaime Ignacio, ditan Manila, yalanang kuno mandiringal saray saya programa tayo tanakabatan ni Rayba, manunaan niya balita dyan nagagawad, siyudad tayong Dagupan, Tanluyag na Pangasinan. Flor Calpo, Bernard Bugayong, Bernard Arsadon, si Nards Tibay. Ilulugay to si Kagawad Bona Mendoza, tan si Remedios Mendoza. Okay, akasabila ko no, welcome home, welcome back. Kinan Kagawad Bona Mendoza. Akamapaga Nardo Tibay, taimbal kutula ng Remedios Mendoza may pasalubong mod nalapod Amerika ya awit. Kagawad Bona Mendoza sa kwanto kunot. Walay ayuda ya chocolate kwanto. Mario Ico, Wilma Aquino, si Glory Sanchez Maramba, Lynn Coronel, Albert Aquino,
Marcelo Gaspar. Umarakap yung ngaran mo, ngaran Nasaray Bayani. Si Marcelo del Pilar tan si Father Gaspar. Bali-bali, yung ngaran. Marcelo Gaspar. Okay? Ditan da Barangay Kalit. Lanang yaman durengel kuno. Da saya na programa tayo. Aray Gaspar family. Si Johnny. Si Celia Morante, si Joven Kalimlim, Cornel Tirao, Panod Quinto, Teresa Cornel, Roberto Nimer, Doktora Malu Fernandez, former councilor na siyudad tayon Dagupan, Carlito Bandong. Ay Carlito Bandong ay ken. Singa paborito ton singer ya si Robin Tagalog o si Larry Miranda. Say paborito ton kansyon, Umalis Ka nang Walang Paalam. Ya in English mo't itan ng Frank Sinatra, You Live Without Permission. Juliet Ballesteros, Ariel Bandong, Jojo Bauson. Si Jojo Bauson, babantayan damot, ipupustod Facebook. Welcome to the club. At least makakatulong tawa. Taarara may babayaran da at mamumonitor at sikatayo. Thank you. Good morning mga trolls. Jima Sibayan Busto, and good morning din sa mga sip-sip. Kuanan Jojo Bauson. Rizaldi Dadoya, si Daniel Albert Flores, si Lolo Gaito, si Kagawad Hobin na Balulong Ditan at Tatong Area Bunuan na Bukig. Tan si Ferdinand na Kayabyab, Jolens Antipulo, Alexia Armando Segundo, Ramil Velasquez, si Manager Alex Duque, good morning. Good morning, boss. Si Arvin Aquino, si Marcial, amigo Rene Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, si Jack and Jacob Velasquez, Marilu Terceño, si Rene Villamel, si Benjamin Gahito, Ma'am Jinky Alagadan, si Lovely Mercurio, tan si Manong Paul Alagadan, Ernesto Muzada, Deo Valdez, Arnel Ladia, Francis Ramos, si Don Lorenzo Rosal, kwanto nandito kami sa stage ngayon, kaping ng bunso ko. Congratulations, ha? Renato Hobillanos, Domingo Zabala Jr., good morning, brother. Lionel Kawile, Victor Castro, Amelita Sindanya, Eric Di Castro, Sam Kayabyab, Watan at Parang Maguindanao del Norte. Parang Maguindanao del Norte. Nanunot ang kulamot itay parang. Wala may mangkukumis na ugaw, nanang to. No anak to kasi may ugaw, isayaw to. Parang akin, parang hindi. Katutay parang. Ernesto Musada, Sophia Matias, and Gina Calyanta. Okay, eksakto alas 7. So oras tayo, binibitlak lararatan, tampano nasaglawik lamot so kangaran na nyut na tambunan. Ay mampaspasin siya kayo, tsara may akauna. O dino nan chat la, at agko abasay kangaran nanda. Happy birthday! Happy birthday at kinan former councilor
ditan ada balay na Kalasyaw Tanbayaw na Dagupan. JB Acosta. Happy birthday, Boss JB. O dyan ipakabat, malalapod saray manangan tabay. In the morning. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Time. It is now 7:04. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto akon, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga Pau de Arco. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa kon. Awan ti epekto na. Dato'y Pau de Arco, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa tan malinis yasa saliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yung at Macador Market so saliwan na dry goods, groceries, panangan tan walamat so lakuan na prutas.
Anthony Serenso Alagaranyo, gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapon alas 4 at palbangon, hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan, Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Narito ang ilang mga testimonya mula sa mga natulungan ng E-Karma Herbal Products. 17 years na akong diabetic at saka nag-i-insulin ako. I started taking E-Karma June 25. After a week, bumaba yung 16 naging 10. On my second week, nag 5.6 ako. Pero hindi yung sugar count ko ang inaano ko kasi nawala lahat yung mga nararamdaman ko. Ninyo. Nung nag-take ako ng E-Karma, parang nabuhay ako uli. Iba na, pati sa personal life ko, lahat iba, nag-iba. So anong tinitik yung E-Karma? I take 2 capsules in the morning, lunch, and evening. And then I drink tea in the evening. Parang 2 cups kasi after, di ba, lalagay mo yung isang tea bag. O, pag naubos mo yon, maglalagay ako uli. Parang 2. So parang naging ano na ninyo yung agwa chimpo na lang yung pag-iinom ng tea. Parang naging part ng buhay ko. Ang E-Karma ay mabibili sa St. Joseph Drugstore at ibang leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang E-Karma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. It's not magic, wag mag-panic, dahil may hulog at easy tone and mas pinagaan. Nothing fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Time. It is now 7:10. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. DWIC. Orly in the morning. Walang tila 10 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan tuloy sa programa tayon Early in the Morning. In line with ni ada sa may search for ni Kabataang Kalasyawin at wala ni suka aruman tutan ya programa Buwan ng Kabataan. Walay nagawan na Buwan ng Kabataan Job Fair at sayan agaw. Agaw na Biyernes. Ihanda na ang resume bilang bahagi ng selebrasyon ng Buwan ng Kabataan. Magdaraos ng job fair sa Malabago Covered Court ngayong araw. Hatid ito ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw Public Employment Service Office at Sangguniang Kabataan. Narito ang mga job vacancy na alok ng iba't ibang kumpanya. Maya-maya, senior salesman,
van salesman, account developer, booking sales representative, motorized salesman, customer assistant, store clerk, bagger, cashier, tan office staff, asa parts, custodian, asa cashier, if is backup collection, service advisor, sales consultant, driver, technician, mechanic, buffer, maintenance, and paint prep, driver, and sales executive atan at nakaukulan na sa Guanson Group of Companies. Jad SM ballot, SM sa job opening datan customer assistant, store clerk, bagger, tan cashier. Jad Zisto Corporation, senior salesman, van salesman, account developer, booking sales representative, motorized salesman, tan arumnira. Jad Save More, customer assistant, accounting clerk, technical clerk, HR clerk, cashier, bagger, and store clerk. Araya, nakaukulan niya trabaho kanyan na manaplay kila ada sayan agaw ditan ada balay na kalasyaw at Malabago covered court sa pagkagawan na bitlan job fair. Hey, sambut yo iraratay watan iran kabataan ya undergrad pero glaw no urong o dino nang graduate lang kapoy trabaho da watan iraratan niya job opening. Pero araramay arumat, aramay unaasa labat la at saratay akap, unaasa ada satay tupad, unaasad purpose nyala so trabaho ya makatulong ada kasiksikanan nyo. Early in the morning. Oh, okay. Palino tayo maong tani wala siya magap dyan. May kakaroon na tambal. May kakaroon na metformin. May kakaroon na araramay paracetamol. May kakaroon na aratay maintenance. Tan aramay para gout. Pero sa inya launch tayo, demand at Region 1 Medical Center sa mga itor na libre yatambal aliwanja at butika sa radyo na DWIC. Nauputan kami na tambal. Kanyan i-announce ko lang demand at Region 1 Medical Center so mga itor na libreng tambal. Pero limara dyan mo tayo at istasyon tayo. Kanyang paspasin siya. Aliwan dyan sa pangalaan na saratay libreng tambal. Demand mismo at Region 1 Medical Center in line with celebration na satay centennial anniversary 100 years na Region 1 Medical Center. Good morning, Don Ramon Bautista. Si John Ray Bautista, si katutan sa pananapan nyo, nasaratay tambal, watan parmasya, si John Ray Bautista, si katutan, sumangiter na say tambal, pero lima kayo dyan, istasyon, pasinsya kila, hanggang po dyan tambal. Anak piuratan at Region 1 Medical Center, nyara si yo offer dan tambal. Kailangan balat, malakay labat na amay mga lakayo na sa may prescription, malapod doktor. Ditang kailang karaw at ati doktor ditan at Region 1 Medical Center, tagdamot basta-basta iter irarayan tambal without prescription. Sa iter da, losartan 50 mg, losartan 100 mg, amlodipine 5 mg, amlodipine 10 mg, silicoxib, mefenamic acid, simvastatin 20 mg, vitamin B complex and multivitamins, metformin 500 mg, clopidogrel 75 mg, atorvastatin, tan omeprazole 40 mg. Araraya, so iter dan tambal. Laki labalatan at Region 1 Medical Center.
anak yo si John Ray Bautista. Si Eric Duyon, ditan ed Malasakit the Center. Si Randall Kasaklang. No problema yung mat, iraratay billing yo. Anak yo si Don Ramon Bautista. Ditan ed accounting tan demand ed strategic management office. Tan no araratay discount anak yo si Kirby Corpus. Belated happy birthday at kinan Kirby Corpus. Okay, para sa raramay mahilig mang kopi-kopi, laulad sa raramay paakar, iran miyembro na ADA. Pay presidente yun saya Sofia paakar ADA Group. Si Tita Cora. Walay Balon Lucas coffee shop ditan at Bulusan. Bulusan. Grand opening tunatan. Balon Lucas coffee shop. Kanyan aya at pangkayarian ng Lito Ong. May brother na say classmate tayon si Romeo Ong. Wala ed I think Canada. Kapinsan kanayon na sa may account executive media si Hershey Ong. Ambe Cantago. Remedios sa Mendoza o amang ko ni pasalubong ng Nardo abot to kinan kagawad Bona Mendoza. Okay, reaction. Good morning insan kanto jaay. Jad Bunuan Bukig, SK Council led by SK Chairman Abajel Cantago. Aliwalabat sports at basketball gagawin da. Dakil predikto dan gagawin. Tan programa kapaki pakinabang kuanan Ambi Cantago sa father mismo ng Aba Jel Cantago iski chairman ditan at Bunuan Bukig. Congrats. Kailangan wala ratay scholarship program Anthony klasiran programa ditan. Dakil so nagawaan iran programan aliwalabat basketball gawaan proyekto na saray sangguni ang kabataan. Manuna alatan arayay pangitrinyo at parliamentary rules and procedure. Baka sakali at walay mambais mayor at sararatan sangguni ang kabataan at antada so mampreside yagda iya asa at DILG. Tan aggara mambabastos ada kaibada sangguniang panglungsod, sangguniang bayan, sangguniang palalawigan ni Nerman bilang supan dauluan dararatan bilang presiding officer. Aggara dapat mambastos na saratay kuligda. Sa kimutlatan, ipasilong yun na programa. Araratay untan iran programa personality development program. Okay, aray kabyangan na RD Boys, Judge Ciudad na Dagupan, si Jojo Laborboy Tandok, si Brothership si Ming, si John Chales, are Team Ubol, si Attorney Frank Angeles. Good morning. Mayap na abak. Ganun ba yun, Edwin? Umaga, ano? Sa umaga, abak. Mayap na abak kikaku. Ganun. Aliko balo eh.
Carlito Bandong, mangkots na drum kununatan, di man the Mall of Asia Arena. Bring home the bacon, kuhanon Sarlo Gonzales. And happy birthday mat manaya natan. Si Mr. Gonzales. Tuloy nga rin tuman, Sarlo. Nun insan mo, Jojo. minutos, kasumpalan na alas 7 kabwasan, panang ipatuloy din na programa tayo early in the morning. Karakol ni nasaray greetings. Okay, happy birthday the Kenan George Gonzales. George Gonzales, enjoy your day, amigong George. Evelyn Paragas. Okay, tatawagan to imano na nariya siyapno, ya mampakapi kuno ditan, balon lukas ya kapian, ditan bulusan. Okay, Sally Imprugo. Lugayan, tira kuno'y mandurang ulitan maluwad saray Tamayo Aquino Carrera Compound, si Nana Iling, si Tatay Jose, tan si Ate Ising. Si Bibian, sa Nanlugay, malapod kinon Mark Kalugay. Okay? Managlugay si Mark Kalugay. Juan Garcia Jr., Josephine Moreno, Miriam Dasig Bulataw, Roda Bernardo, Charito Lumibaw, Flor Bautista. Happy birthday mat at kinan Virgilio Bio Canlas. And welcome home, balikbayan, kinang kaanakan kon si Engineer Kenneth Kinantuto. 2 weeks kala dyan manayag, taka nalilikas. Happy birthday kinan Merna Cristobal Tansilos. Aray Kabyangan batch 1976 na University of Pangasinan. Greetings. Then Sophia Mamaril Matias. Okay, amaya-amaya celebration natin. Happy 49th year anniversary na Eternal Gardens. Si Ariel Mabura-bura Banog Mayola. Nitan. Ni wala okasyon, Ariel, tamlatan. Si kay Panglaban. Ray Martin Espinosa. Kaya ulatayilad arum niran issues, kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangantabay. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi mayroon akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din
talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos makahinga ako ng sakto. Tapos yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, hindi ako, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do'ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikat mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau.
Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pau liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Veneranda Escabas. 6 na po at 4 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pau liniment. If symptoms persist, consult your doctor. DWIZ. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetic, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng
capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Only in the morning. 36 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabuwasan pa nang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Good morning at kinanjuan, Angel Molik Relos Simon. Tan si Jenna Apicial, good morning. Si Abby de la Cruz, sa ikwanto ilugay turay bossing to, Boss Roland Chua, Boss Peter Fernandez, tan si Bombing Yap. And Engineer Robert Apicion. Mukhang nagpaparamdam ka, Abby, JC Migalion, ditan Maluwad. Mayamay dumuringal tayo tan Maluwad. Si kaso harate pasugalan ditan Tani sarayay kapulisan tayo pero lusbino sa concentration dan urilan are ang kakulagya pasugalan. Pero are ang kakabalag, yapi pinabanganda, siyempre untouchable iraratan. Baka si kayo sunapan initan, lautla na sararatay maritis iran kakaabayo. Tani, dakil natan, operation da. Pangkalawan mo aywa, watan so online gambling, watan so online gaming, ya mayamay so na lulustay so kayamanan da, mayamay sumambibik kalut satan. And by the way, sa gobyerno at ate gagimira, untataya ni amud satan Walori katay nan-invest so gobyerno at online gambling. Pigara so in-invest da, bilyon. Bilyon si i-invest da. Ya kantidad, malapod government service insurance system. Are contribution sa sari empleyado gobyerno, di man ira angala na kwarta ya invest da at satay online na gambling at atay gagimira. Yang ngaliw ira na share 65% I think sa pangaliw dat satan or 65 natan bimagsak nagmalewa 15 di lugi amin naperde sa kwarta na saray empleyado da gobyerno sarata na contributions da ya inimbis da satay online gambling. Nako. In-expose ita na ng Senador Risa Hontiveros. Paluri kay misugal sa gobyerno man-ural balot. Man-ural at sara ang kakilagiraya wadtal labatlan titawag dot saya may pamatay oras. Tawag dot satan pastime dan umambilang mantutong itira mamamajong ira. Paluri kay redundaratan urulundara pigaray untan iran multa 30,000 na mo so pampiyansa mo satan umurdandat baka unabot ni 80,000. Mulaglabat, ya panggagalawan, ya 246, 510 sang katagayal lati, 1020 numambilang. Ni mambalot sa milyon-milyon niya kantidad, libo-libon kantidad. Paulyanan da, pulpulyanan daratan. Kanya manal arwar kayo, sikiran, kabiyangan, nasararatay, ada, ang gaano wala kayo loob na kwarto yo. Ya air condition kini, aray ada, si parada, byuda, diborsyada. Ya man gugrupo raratan, man tutong itira, samba barkada labat itang panuulukan dan, si pay manalo sa liuti merienda.
Natan intundada, atak takot ira sa may ni balita tayon. Kabay gambling at ati gagimiri dandana atensyon iri kabiyangan na Philippine National Police. Pero ang may ang kekelag, arama ang kekelag, no arama ang kakabalag agdatan urelon, tapi pinabangan datan. Akinat mangan kinay, patiin mo sumanok ya maniiknol na ginto. Andiya. Nitan ire drop ball, nitan superyaan, akin napatunda datan. Andi, wala ni bantay ton pulis ingan. Lugan niya nang gagawa rarate untaniran operasyon na piryaan drop ball. Siyempre, dang mo bantayan, di napikit ka. Wala ra ko ni pasugalan ditan ed bunuan bukig kuanon din Daniel Albert Flores. Aray dumurungal tayo tan, kara di Geraldine Llamas, Nora Llamas. Geraldine Llamas, habakon, happy birthday. Happy 14th birthday at sayan agaw. Apo nan Miss Nora Llamas, ditan ed Mangin, Dagupan City, Barangay Mangin. Wala may nan-sermonya pari, may sakristan ya man si sirbi ada simbaan for more than 20 years la, 15 to 20 years. At ating gagimira, inatoy ed leptospirosis. Pero walay connection to ed sugal itan. Walay connection to ed sugal. Akin, amay sakristan agatan man susugal. Taunaan niya, babasaan ko, abalang ko, si pagkatalos ko, amay sakristan at mangaran anghelo at mansusugal. Pero inulit ko na binasa, iman su impose na sakay pari at ati gagimira. Sa agawa, ay father ng anghelo, ya sakristan at sakay simbaan, mansisirbid simbaan, nababalang ya pigay agaw. At kasagsagan na dulap at sararaman na panaon, nababalang na pigay agaw. Anapunda, so ateng da, anapun tumay amato, kay iba to'y nanay to, ya sinanay to, walay sakit tumot, ya bulagmet may sakay ya matato. So nanlibor-libor ira, inanap-anap da, no nakartutay amato, either naler, o disgrasya, or what, takaplesan na kalamidad. Manaya, wala ka pang i-report ada sikara ya samay amato akakulong at sakay ya balay sakay lugar somewhere da kene basta kung tandaan laba may lugar pero wala tan at social media nanang ningyutan ya demanda kabatan niya akakulong agdamot na piyansaan tajad irap na bilay dalanti at ati gagimira kwanta lang ti pansusugal dararatan, either tungit, buntayog, o karakros, or what. Basta man susugal ira, small time ya klasin sugalan. Siyempre, si polis mo lang ti, tapiano wala accomplishment record to, tas ikatoy toll order itan, nasa chip PMP, wala po tagay, ya kailangan araratay illegal gambling, tas ikatutay singeg, nasaray paniirap, nasaray marakal, ya totoo, lautlan saray mairap bilay, balibaling gagamtan, balibali ginitan. Very noble intention. Tapiano natulungan, napaer, iraraya, sunyarang klasin bisyo, ya sa ilawa siya nabibiktima, ari mamairap bilay, marakap. Pero sa ilanang mo't balot, yan napipirwisyo ta nabibiktima mo't, talanang yan nadudusa, ari mairap bilay, aliwan saray mayayaman. Dako sa kwarta daw, larag kasino, walay online gambling, yan to kamalaya klasin na laendan na pasugalan, okay lang bangat at si kararatan na mayaman mo't iralante. Siya napipirwisyo, napipirdi si mairap bilay. Okay, naaral so amaton niya, anapunda, pigay agaw, yan ang libur irang babad, dulap, babad sa tubig.
Anang nang da so amada, kabatanda, linadag kulungan, aga makapaway tanggapi pampiyansa to, naral lambangat at sa kaya pasugalan. Majinyutan. Si gobyerno misusugal. Man i-invest at online na gambling. Ni may mulmula gato. Erlen. Antay singaga na empatay to balot ni Angelo. Amay sakristan. Inatoy at sakit ya leptospirosis. Bigla. Agang gano. Anang nang dalabat ladlob na kwarto to yaan dilad bilay. Lapod leptospirosis. Agtumutla ang tata na tatay gagimira. Ya, jad panliliber-liber to at pananap kindi amato lapod delap. Akala na leptospirosis to niya. Makapasinagam. Makapaerman. Yala po kunod upright and following orders iray kabiyangan na PNP. Yapan earl at sararatay gambling. Naral so amaton niya. Yamulmulag ya klasin krimen kumbaga. Ni kumparam at saray mayayaman na tating agagimira. Yasi nga, takumot, mantakaw ka na sinila siya kantidad na sala suspisos, nakulong ka halos habang buhay mo lang nakulong ka, pero rare opisyalis tayo tanay gobyerno, yaman tatakaw na bilyon-bilyon, papalakpakan tini, pinaparangalan pa natin yung mga kawatan. Pinapalakpakan at pinaparangalan. Nako! Itong klaseng gobyerno yan. Ligan balot ya ikulong dusaan. Hirate ang kakilag at tutuon. Makasumlay naloy. Makasumlang naloy. Ikulong mo raratan, palakpakan mo balot, imay ang kakabalog sutatakuwanda. Itdam mo ni napagalang, commendation, diyan to kamalatan, recognition. Makapasinagam. Manimbest sa gobyerno at saratay online gambling. Ngayon, aperde. Kwarta na saray empleadutan. Ya, manal-alwar kayo manal-alwar kayo, tantayo araratay kakaabayon Marites. Baka dyan inggit damat at i-report na kayo at saray kapulisan, nairil kayo makapampiyansa, tabalbalag sa piyansa. May ni rin na damay, kiriw-kiriwan yutan, solisitan nyo. Asikaso yung lambungat la. Singasaya proponilamat ng Senator Tito Soto sa Philippine Drug Enforcement Agency at sa mga daululad satan at underla na presidente. Underla na presidente. Yan la, singa direkta at presidente so operation na sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nimuta na yawa. May suspect ya manuusar na droga si katoy mangidaulo kontra adlaban na droga. Tura yun nagagawad opisyalis tayo, tinagagawalad bansa tayo at ato'y gagimira. Siya mismo ya first lady na bansan na Pilipinas at ibabagan na involved at satan ya bitlan iskandalo ya empatay na sakay ya mayaman ya negosyante ya aya ay involved at illegal drugs, engaged at droga ya na overdose di man at biyok tao di man at Amerika ya abayag ya inyamot, abayagitan ya inyamot
na sa gobyerno ng gawara na senaryo ya paano aga napantungtungan si First Lady inaristo si Presidente Digong yanawit at The Hague tan Antonira raman ya pangitila pansakob at satan ya abitlan balita eventually pimaway so autopsy report malapo at sa may coroner ditan at Amerika pimaway sa may kaibadan mayaman niya negosyante ya kaibadat inturad sa limad Amerika at inatoy at panamaglay na overdose at satay illegal ya droga. You see? Diba? Itatawag imano dala, mampapolitical test ka, Mr. President. Ta si katutay babagadalante, ya si ka at involved, ay manuusar at satay illegal drugs. Yang ganatan, ang kapunitan, ya tinalim amay tinalim matog to pa political test. Natan si Senador Tito Sotoy bagato ya say mambumbunla na satay Philippine Drug Enforcement Agency direktala at kinan presidente under the office of the president la. Ninima may sususpi sa mo yan na involved droga si katunatan sa mga idaulo kontra at illegal ya droga. Tagawa aliling tuta na tatay gagimira maya-maya programa na gobyerno Philippine National Red Cross, maya-maya programa may blood giving bloodletting program. Maya-maya sunana alam madala iyatol mo si mambabantay si Dracula. Sing aliling tuman diba? Iyatol mo idala si mambantay si Dracula. Untantan idirektam so supervision and operation at kining presidente nilira sa tay illegal na droga inta si katoy sa kaya sususpi sa enda kaibala si First Lady dumayang klasin gobyerno tayo tati gagimira manuuril kayo sugal sa gobyerno mani-imbes sa ti pasugalan kaskasan si sasakripisyon mamairap bilay. Ya si katimot ya mairap bilay, angga pumutla kalamor, suntalang panduryaan tayo, yan anto kamalarat tayo, ayuda ya iturda, at si katulatan, so panlikutan tayo, yag tayo makapilila na maong nga leader, ang gano antula, so pandusa, pambabastos, pambubuli, yagawon da. Ikut-kut mula, tanay danda kay kwarta, untala si rin. Manadamay ni Ray Maong ya citizen pinablimiran dumaringal. Rolly Soriano, Oscar Dolormente, Ariel Tamayo, Boyet Macanlalay, Inyong Cardoso, si Jocelyn Bernal Cruz, good morning. Alex Rusal. Si ito design move. May ang aranawa. Ito irap. Amo na ilugay so gabay mo na lugayan taman sa salat so kangarananda. Ate ngaran yun tanay kabat na tumbalit ang sirin. Nga pula. Barok Rodriguez tan si Magdalena Rabago. Sacrificial lamb so nagagawad saray kabyangan na mairap bilay. Isakripisyo da parat accomplishment dalam bungat. Isakripisyo da parat sararatay dayo da medalya da. Lugan balot ya titipakan tayo
idan tayo na parangal, iramay talagan ang kakabalag so tatakawin to. Good morning, Kenan, amigo, compadre, brother Edgardo Tillo. An arom nira ya text messages, magano lang bungat, ka Edwin, makapunong-puno na yung cellphone mo dyan, ay pwedeng basahin natin yung mga avid listeners natin, yung mga, si Jaime Rodriguez, si amigo Napoleon ko, Napoleon nating lahat, si kanto dyan, pilo kayo pa inararok yapon si Geraldine Llamas Habakon na happy birthday. Okay. Ay may taga-mangin yan ang chat at sika tayo. Si Mr. Wok Sanchez di Tanad McKinley Street, Bimalay. Aribat 75, bilulugay to kayo ng Clarence na University of Pangasinan, Bat 75. Okay. Maya pong abak kikayo Idol Orly. Kanto ayun. Buri ko na matudtud. May kini abi. Minom tana. Ano ba yung mga kapangpangan? Okay ba yung mga kapangpangan natin, ka Edwin? Si ka Edwin Inong, ito kapangpangan ito, taga-Kapas Tarlac Mayap abengi, mayap pong abak. Potang bengi, mamayang gabi yun potang bengi. Kala ko bingi na. Sige, daming greetings from Pampanga with love. Kumusta nga pala yung kaibigan natin dyan sa Kibyawan, San Fernando City, Pampanga? Si Kiko Season ng SMB. Kantabay ko ang technical side, ka Edwin Inong, all by his lonesome. Itilak milalang ula, subalig mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin dumuringal na sayang programa tayon early in the morning. O ila kumon ya dan mikilalamat na saray manunani ran impormasyon balita, pakasulan na aral, aliwan pandural, pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon, ayay binjitan, mahilig at singit tan sambutan, pakigrit daw si Jen Enriquez ng PS Bank. Happy birthday, sabi ni Binjitan. Talaranan nyo lang sa programan Karambola. Salamat at saratay support tayo. Salamat at lawas panagantabayod sa ayang programa tayo. Salamat at saratay prayer show. Diyos tiagni na apo, tandaan si amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Ako para si Dominador Ramos, taga Barangay Anulid.